Vamos a ver, señor Josh, ¿qué tienes para nosotros? You know, they say with great power comes great responsibility. And I'm giving you this Tex-Mex guide. You better doggone find some responsibility. Va a ser una salsa de tomatillo y tiene chiles deshidratados. Va a ser imagino que una salsa roja también. Okay, so we're finally making enchiladas, brother. Please understand that these are not ultra traditional. They are Tex-Mex. I've said it several times. I know a lot of people are gonna get mad. There's a lot of people that are De protective pronto of que their tienen cuisine, de tejanos. So this recipe kind of makes me think of like the Wild West. Cows being roped, standoffs, big burly dudes with cowboy boots. I'll stop doing that now. Who knows? Maybe I'll be that man for you. Of course, this What the originates fuck, from man? a classic Mexican dish, which then intertwined with southern Texas cuisine, which created the mashup of the Tex-Mex enchilada. So of course, we'll be making these with respect to tradition, but also with a Texas culinary twang. A beautiful cultural blend that combines both Tex and Mex. But you want to know what's better than combining two amazing things? You guessed it, bundling your home and car insurance. So that's where today's episode sponsor, Geico. Vale, esto es por ¿cómo se llama? No voy a hablar mucho de esa mierda. Today and head to the link in the description to see how much you could save. So with all that said, let's make this. Si alguien no va entendiendo lo que hay diciendo, me dice, yo voy explicándolo por encima, que si no yo nada más estoy tirando. Eso publicidad. Que se me venía el... Okay, folks, we have two Tex-Mex options for you today. The classic Solo el stream del que... enchiladas and a verde chicken enchilada. Let's begin with the cheese because that's Papa's favorite. Let's first begin with our chili dip. Snag and optionally de-seed 7 guajillo chilies, roja, 2 ancho chilies, and 2 dried chipotle chilies. Parece que es más orientadas directamente a una salsa de chiles deshidratados. Creo que dijo por ahí que era de chipotle y ¿qué más? And optionally de-seed 7 guajillos favorite. Let's first begin with our chili dip. Snag and optionally de-seed 7 guajillo chilies, 2 ancho chilies, and 2 dried chipotle chilies. Place those in a medium-sized sauce pot and cover with water. Bring that to a boil over medium-high, then reduce to a simmer and let it go for 10 to 15 minutes or until these guys are very soft and maybe a little too hot for Papa this time. This should tear No deberías de hacer easily. eso. Para hacer esto, drénenlos, póngalos en algo frío, en una bandeja. Tranquilamente, no hay prisa. El mundo no se va a acabar porque se haga esta salsa. Y sí, quitar las semillas un poco para propósito, eso no lo voy a negar. Va a tener mucho sabor porque estos chiles dan mucho sabor. Va a tener esa sensación ahumada bastante bien. No va a ser picante. Fish those out with a spider and place those into a blender along with 3 cloves of garlic, which I rough chopped for some reason. No tienes que picar eso. Lo vas a meter en una licuadora. Tíralos enteros, sin cáscara, punto. Completely unnecessary. Yeah. Begin blending that on high speed Incluso and add your cooking liquid about a 1/4 cup at a time until it's very smooth and reaches a Está consistency. utilizando un poco el mismo caldo donde cocino los chiles para darle la consistencia que quiere. Like this right here. From there, grab yourself 12 corn tortillas, give one a dunk in your chili sauce on both sides to coat lightly, and place on a plate. Then simply repeat that process with each tortilla, stacking the tortillas on top of each other to create a nice little tower. Sort of a spicy tower. Except it's not really that spicy. Now Sí, just no, let those sit for about no va a 25 ser picante. Dice que es una torre picante. No ser picante sin la minutes semilla. at room temp. While you're waiting, let's make our Tex-Mex chili gravy. Technically not traditional, but it's traditional in the world of, well, Tex-Mex enchiladas. Like I said, a mix of tradition, but alright, we'll just leave it at that actually. Start by blending 1 sweet onion with 7 cloves of garlic until you get a smooth paste. Add that to a small saucepan, bring that up over medium heat, and once it begins to simmer, lower the heat to low and let that simmer for 30 minutes or until thickened. Next, cut up 3 slices of bacon into 1/2-inch lardons. Toss that into a large cold pan, heat that over medium heat, and let those cook, stirring off. Solo diré que si cabra intentara preparar esto, lo haría con que... Qué dureza. Seguramente. Until they start to give up their gosh darn smoky fat, and let them fry in their own fat until deeply browned and crisp. Drain those on a paper towel. Está sacándole toda la grasa que puede. Está haciendo de que estos pedazos de panceta de cerdo, prácticamente es panceta, ahumada, si no me equivoco, queden crocantes.
como haciendo un tipo de Let chicharrón. them cool slightly, then finely chop into a Y ahora crumble. los You'll está notice they cortando. do this a lot Los with está some picando sauces, and finamente. that's because Papa knows something. Lo Anyway, quiere to por your pura remaining pork textura y fat, add a decoración quarter cup or seguramente. 60 milliliters of vegetable oil. Heat that over medium heat until shimmering, then sprinkle in half a cup or 75 grams of all-purpose flour. Whisk all that together and let your flour cook out while whisking. Aquí está haciendo una arroz. La arroz tradicionalmente es hecha con mantequilla. De hecho, ya que estamos, ¿por qué no dejamos esta música un poquito suave por aquí? Para que haya un poco de ambiente, digo yo. La arroz se hace tradicionalmente con mantequilla y harina. Realmente se puede hacer con algún tipo de grasa y harina. El tema de que este hombre está haciendo una cantidad monumental de arroz. Mira ese reloj, papá. Constantly until it reaches a golden color and begins to toast La está lightly. tostando un From there, poco la add harina. 2.5 tablespoons or 8 grams of Texas-style chili powder. Not just any chili powder, okay? The one with like the cumin and the stuff and all that stuff mixed in. 1 tablespoon or 5 grams of smoked paprika. 1.5 teaspoons or 3 grams of ground cumin. And 3/4 of a teaspoon or 1 gram of cayenne Le está powder. poniendo Whisk all that especies en together and polvo. let that cook just until fragrant, about 15 Principalmente seconds. la Add in your onion tejana. garlic paste. Incorporate that, brother. Then gradually whisk in 2.5 cups seconds. Add in your onion garlic paste. Mira qué color tan curioso que consiguió la cebolla y el ajo que he sufrido antes. De momento lo más tejano que tiene esto es la mezcla de especias tejana. Punto. Incorporate that, brother. Then gradually whisk in 2.5 cups or 590 milliliters of beef stock, which was heated up on the side. Not mandatory, but you know, heating it up helps incorporate it easy. Yep. Continue mixing and heating, and if it's Ahora still está too haciendo una thick, keep salsa adding con la beef stock arroz y until it con las reaches a especias y el consistency caldo. somewhat gravy-like. Like this, not like this. This is a little too poop-like. Once it's reached the correct consistency, season that to taste with salt. A little too Poner atención aquí. Mirar el sartén que tiene aquí y mirarlo acá. Imaginaré que la jodió completamente porque, como dije, está haciendo una cantidad de arroz estúpidamente grande, exageradamente grande, por lo que imagino que no le alcanzó el caldo que tenía. Tuvo que tomar una parte del arroz que tenía y empezar a incorporarle más caldo. Imaginaré que fue eso lo que pasó. Si no, este cambio de sartenes no me explica. gravy. Alright, almost ready to assemble. First, grab yourself a good old-fashioned 10-inch cast iron skillet or Cast deep iron pan. siempre Add viene in bien. 1 cup or 240 milliliters of vegetable oil. Let that heat over medium heat until it reaches Está 350 metiendo Fahrenheit. bastante Then once aceite hot, para add in your tortillas one at a freír. time and fry for 2 to 3 seconds per side. You want this to be quick. You're only doing it to form a skin, but you Está usando las mismas tortillas a las que les puso la salsa de chile antes. Yo no las metería al aceite con la salsa de chile. Porque primero que todo, vas a hacer de que la salsa de chile se disperse por el aceite. Y además vas a llenar el aceite de esa salsa. Dejar algo en el fuego que en vez de reducirse se vuelve más líquido. I mean, supongo que el azúcar. Tú pones un kilo de azúcar ahí en un sartén y cuando vuelves está hecho líquido. Yo aquí, si es por freír la tortilla, sí. Also, estaba metiendo la fucking mano en la tortilla que tiene aceite caliente. Eso te puede dejar sin dedos. Utilizar un tenedor o unas pinzas o algo. No hagan esto en casa. Pero yo primero metería la tortilla a medio freír porque parece lo que está haciendo. Y luego le pondría la salsa. you still want it to be Let me express something to you. This is very important. Do not skip. If you don't do this, your enchiladas will fall apart and Papa no share his enchilada with Supongo que sí. you. Once all your tortillas are fried, we're ready to Unas assemble. Add on pinzas, some shredded Oaxacan cheese, then add a layer of unos shredded palillos cheddar chinos. cheese. Hey, you know, the more the merrier. Don't be scared. Then roll that up into a tube and close the cheese in an envelope of chili-soaked love. Place it into a 9x13 baking dish, seam side down, and Aquí lo que él está tratando de emular es cuando metes las tortillas en salsa de birria. Que en México son literalmente ollas enormes en las cuales los taqueros llegan y tiran la tortilla ahí en esa grasa, en esa salsa.
le dan un par de vueltas para que trague un poco ese jugo. Y listo, tienes la salsa birria en la tortilla. Y él está tratando de emular esto aquí, pero lo está haciendo en aceite caliente, con una tortilla que ya tiene un poco de salsa de chile hecha. Si quieres hacer esta parte bien, la haces directamente en la salsa de birria. Y tienes tu tortilla ya con salsa, ya caliente. Hacerlo tal y como lo hizo aquí no me parece tan bien. And repeat with all of your stuffed tortillas, aligning your enchiladas side by side lengthwise until you fill the whole pan. Now, just give those a generous dressing with your Tex-Mex gravy, more cheddar cheese, followed by shredded Oaxaca cheese, then pop those bad boys into an oven set to 375 Fahrenheit for about 15 minutes or until the liquid is bubbling and the cheese is just melted. Aquí en la gravy México-texana que ella ha hecho, me hubiera gustado más, aunque ya esto es cosa mía, si hubiera hecho una especie de chili con carne o un poco de la gravy esta. El chili con carne es algo bastante típico tejano. Pues si quieres hacer un plato que sea tejano mexicano, creo que ese hubiera sido el paso directo. No Cilantro, color, though. Then si pull le it da por el out, let it cool cilantro va a ser slightly, hit it después with de some que crumbled salga en cotija cheese del horno. optionally, and fresh cilantro leaves. Yep, Then después de que observe salga the del horno. cheese pull. Pop that onto a plate, then just dig your knife in and go into a cheesy, chili-rich corn tortilla fever dream that'll have you talking like your elders reminiscing about the past. We have Tex I mean, lo que tiene esto no va a saber mal. Va a estar bueno. Es un montón de salsa y es un montón de queso. Punto. No tiene más misterio. Si te gusta la salsa picante, que no va a ser ni picante porque este hombre no la hizo muy picante, y te gusta un montón el queso, esto te lo vas a tragar en 2 momentos. Sigo diciendo que si hubiera hecho un chile con carne para la parte de arriba, hubiera estado bien. Y un poco más de picante, Mex no hubiera style entrado mal. cheese enchiladas. Now, this is not to be confused with New Mexico style, where it's stacked, and not to be confused with the chili version, chili to arbol, blah, 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 all those things. This is Tex-Mex. For all the purists, there's your, okay? So you cut, you lift, you cheese pull. Un montón de queso, listo. To the sky, how far can we go? Oh, about that far. I'm at Esto a es un loss tipo de for lasaña words. mexicana, It's se puede decir cheesy. que sí. There's a nice chew to the cheese. It's melted, but it's not just goopy. And obviously there's a nice spice. The enchilada sauce is unctuous and rich and chili forward. The tortillas that soaked in that original chili sauce that we and then fried, that actually comes through really nicely and it blends with the cheese. This is a perfect Literalmente Tex-Mex podrías comer style esto enchilada exactamente without a sin la doubt. tortilla. You can't have the cheese without the chicken verde. So we're gonna make that. Porque es tanta First, let's salsa y make our tanta verde queso sauce. que In a la medium sauce tortilla pot, casi add 1 desaparece. pound of tomatillos that have been peeled, cleaned, and halved. salsa de Cover that with tomatillo water, verde. place in the stove over medium-high, bring to a boil, then reduce to a simmer and let that cook for 5 minutes. De normal he escuchado que el tomatillo verde lo metes al horno. Lo cocinas y lo deshidratas en el horno. No lo hierves. Pero bueno, Or until just esto lo va a soft. cocinar en Now, while cualquier that's caso. going, heat a large skillet over medium-high and add just enough oil to coat the bottom of the pan, about 2.5 tablespoons. Cut the top off of a Sin tortillas no son enchiladas, pero ¿qué es una enchilada? Tiene que ser algo picante. Eso no era ni picante. Le quitó todas las semillas a lo picante. Era queso con salsa. sweet onion, then quarter it, but leave a little bit of the root on each quarter. Un Peel the tipo de first cebolla outer más layer dulce. off, then Ajá. add them to your screaming hot pan and let that sear for 1 to 2 Le está minutes or quemando until you un get a poco la nice cebolla, roasty exacto, para darle char. sabor. Flip and repeat on each side so they're looking gorgeous. Now, fish out all of your Eso de la cebolla podría haberlo hecho junto a los tomates y si hubiera metido las dos cosas al horno con aceite y que se quemara dentro del horno mientras se horneaba. tomatillos, Y se place into a cocinan por bowl, dentro. cut off the roots of your onion, add that to the bowl. Elimina Well, not the root las ends. raíces, Those sí. can go not in your mouth. Thank you. Add your onions and tomatillos to a blender along with 7 cilantro stems, 5 cloves of garlic, 7 raíces de culantro, ¿qué? No hacía ni un puñado de cilantro, ha contado los palitos de cilantro y se los ha tirado.
3 serrano chilies with their stems removed. You better leave them seeds in there unless Vale, you're serrano light. chili. Oh my gosh, Josh, is it too spicy ¿Cómo for se llama me? esto? It's okay, Papa forgives. Anyway, blend that bad boy on high speed Seguramente until jalapeños. completely smooth. Season to taste with salt. Pour it into a bowl, and that is your salsa verde. For the Pudo haber quemado también el jalapeño, tal y como hizo con la cebolla, para darle esa sensación ahumada. chicken aspect, I'll make Y bueno, si no te gusta tan picante, pues agarrar el chile jalapeño, cortarlo a mitad, quitarle semillas, quitarle la membrana esta blanca. Va a tirar para adelante. it real easy. Season 2 pounds of boneless and skinless chicken thighs with whichever seasoning you choose. Heat up a large pan over medium-high. Fill the pan with just enough oil to coat the bottom, about 3 tablespoons. And once the oil is shimmering and hot, sear your chicken for 2 minutes per side or until a beautiful golden brown. You don't need to cook them all the way through yet. We're just getting color, but do be sure to sear in batches to Esto no está bien. full golden brown. You don't need to cook them all the way through yet. We're just getting color, but do Tú no agarras. Damn, Dios. Mira que yo te tengo respeto. Tú no agarras tu proteína cocida del sartén y la tiras a la bandeja de la proteína cruda. ¿Por qué? Porque aquí crecen bacterias. Esto está contaminado. Tú agarras esta carne que está cocida y la pones en otro recipiente limpio. Dios, que tú eres un profesional, por favor. Este video hace cuántos años es. ¿Qué te hace un año? Amigo. color, but do be sure to sear in batches to avoid Bueno. overcrowding. Then once your chicken is all seared, toss everything back into the pan, cover with 1.5 cups of chicken stock or beef stock, bring that to a Poco de boil, then caldo. reduce the heat to Nada más doró el pescado. El pescado digo, la puta madre. Nada más doró el pollo para generarle esa cubierta tostada con mucho sabor que te genera la reacción Maillard cuando cocinas una proteína, pero no está cocida del todo por dentro. Ahora lo está terminando de cocinar en el caldo. Es un acto low, cover pagado. with a lid, Uf, or está in this case foil because I lost the lid to this as well. horrible. And simmer for por 10 la to tapa 15 esta. minutes or until the chicken is fully cooked. Now, remove all the chicken, place into a bowl, turn the heat on the pan back up to medium-high, and boil that liquid and reduce until it's reduced by about 85% and begins to thicken. Then turn off the heat and whisk in 2 tablespoons of unsalted butter until incorporated and emulsified. I mean, come on, that looks pretty dang. Con lo que hay que tener cuidado aquí en esta parte cuando vas a hacer una salsa como esta es asegurarte que no esté muy salado lo que quedó en el fondo del sartén. También el poner mantequilla que no tenga sal ayuda mucho, porque no te va a aumentar tanto eso. Si llega a estar un poco salado, algo como vinagre o limón va a ayudar a balancear, incluso algún tipo de dulce, azúcar, salsa tamarindo, miel, puede ayudar a balancear si está muy salado. Good. Now, shred all of your chicken either with forks or a hand blender, which apparently Nunca había visto a alguien utilizar una batidora de mano para mechar pollo. Ah, works. Doesn't seem right. Then season your chicken definitivamente no se ve bien. with your chicken glaze, you know, the one you just made, to taste. Toss it all together, and that's your luscious chicky. Now look, assembly at this point is the same. Dip 12 Primer mundo. ¿Cómo decirlo? América yeah. Si haces eso con una batidora de mano, vas a despedazar mucho del pollo. Van a haber piezas muy muy pequeñas. Si lo haces a mano con un tenedor, vas a poder tener mejor control sobre qué tan grande quieres que quede. No lo vas a hacer puré. That's your luscious chicky. Now look, assembly at this point is the same. Dip 12 corn tortillas in your salsa verde. This time let them sit for 10 to 15. Es que mira, la está metiendo en esta salsa verde, pero esta salsa no es tan espesa, no pega tan bien y literalmente está quedando sin cubrir la tortilla.
15 minutes. Then fry them in your oil for 2 to 3 minutes per side. You know, really Y ahora make 'em- las está metiendo en el aceite. No tiene nada la tortilla de la salsa de tomatillo. No se le ve salsa de tomatillo. Esto es lo que decía de la primera enchilada que hizo. Yo no metería la tortilla con la salsa ahí. really make them nice, okay? Don't skimp on me. Then from there, just fill them with some chicken, followed by Oaxacan cheese. Roll that bad boy up. Place it in a Eso, 9x13 baking dish. Oaxaca. Oaxaca, muy típico de México. And then repeat with the rest of your chicky. Y tienen pollo estas enchiladas. This time, once your pan is lined up, you're going to top it with your salsa verde, as much or as little as you like, followed by some shredded Oaxaca cheese. Pop that into a 375-degree oven and let that bake for 10 to 15 minutes or until the sauce is bubbling and the cheese is just melted but not browned. From there, pull your little man out of the oven, hit it with a generous drizzle of sour cream, plenty of crumbled crema cotija ácida. cheese, very thinly sliced red onion, fresh cilantro leaves, and thinly sliced fresh jalapenos. Un buen toque aquí hubiera sido que las cebollas hubieran estado encurtidas. Y el queso con el que espolvoreo, la verdad que me parece un poco I vergil. mean, look at this. This looks like a forest that I just want to dive head first in with my mouth agape. So this is a chicken Tex-Mex verde salsa enchilada. You got No sé qué tiene de tejano esta, la verdad. Porque tiene la salsa de tomatillo, tiene pollo, que le puso cualquier sazón que tenía por ahí, literalmente dijo en el video que podían sazonar el pollo de cualquier manera. Y el mismo pollo rehojó la salsa con caldo de pollo. Así que no sé qué tiene tejano esto. the tortilla. We got the sauce with the tomatillos and the sour cream and Oaxacan cheese, or you can do Literalmente todos los ingredientes que ha hecho son pertenecientes a México. mozzarella or whatever white cheese you want. A little bit of cotija on top, red onions, fresh, jalapenos, and cilantro. Now, ooh, you ever go and get a chicken enchilada, regardless of variety, and they use chicken breast, and it's horrifically Jalapeño, overcooked, and you jalapeño take a bite, and curtido, it's just like ambos son sawdust. bastante válidos. This is what I like to call. This has everything you want in it. This is not overly heavy like the cheese one is. That is the benefit of this. It's got acidity. It's got Este es balance. más fresco. No es tan denso en la cantidad de queso. Tiene pollo que te va a ayudar a dar otro sabor. Y en general el chile te va a aportar mejor capacidad de poder seguirlo comiendo gracias a la salsa. It's got chew. El If I had to racismo lo pick hace my tejano, favorite, it probably supongo. would be the cheese Si no, no me explico, la verdad. At the end of the day, the Este plato choice no is sé yours. por qué es The point is that tejano. I just want you to make it. Just go give it a little shot. Try the cheese, little cheese. If you do the cheese one, Volvemos a lo típico. Este plato va a saber rico. No tiene nada mal que te diga esto va a saber mal. Pero hay cosas que me están fallando en el proceso que ha hecho en este. that's the easier one because you don't have to make chicken before that. Okay? Turn the cameras off. I don't have anything else to say. You want to know what else makes you dream of cheese oozing out of... Vale, y aquí entra el b-roll de este hombre que es mostrando pequeños clips de todo lo que ha hecho. En esta parte la cagó muy fuerte. Y me di cuenta. Porque la cantidad de aceite que tiene eso es como para que hagas una olla entera de salsa, incluso más. Porque ya vieron de que tuvo que cortarlo incluso la parte, porque si no, la salsa no le salió. Bueno, está gracioso. Espero que hayan disfrutado este primer... ¿Cómo se llama esto? Primera reacción con respecto a algún video de cocina. He visto a Josh más de una vez. He visto que cocina bien en algunas cosas. Pero este es uno de los peores videos que lo he visto hacer. La verdad que estuvo haciendo unos procesos casi como si los estuviera siguiendo de alguien más.